হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে ছিল মিটিংয়ের লাস্ট ডে। তো আজকে যেহেতু আমাদের মিটিংয়ের লাস্ট ডে, তাই আমরা সবার ড্রেস আপ হচ্ছে ক্যাজুয়াল, মানে সেমি ফর্মাল আর কি। তো এখানে বসে রয়েছে আমাদের নর্থ ইস্টের টিম। আমরা সাথে পেয়ে গেছি আমাদের এম্পায়ারের রবিনসন। ओकम खाम टू दार्जिलिंग। रविनसन, बोलो तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हारा भाषा में बोलो। हाँ हाँ, दार्जिलिंग कैसा लग रहा है? ठीक नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम है? भाषा में बोलूँ? हाँ वो फोगी, बहुत फोगी चल रहा है ना। मैं तुम्हारा भाषा में बोलना चाहता हूँ। बहुत फोगी चल रहा है, बहुत फोगी मतलब उसका लेसन तो बहुत ज़्यादा ही पी लिया है। एक फुल तुम्हें तो दारू कितना पिया है बताओ पहले। दारू एकदम फुल पानी के साथ। ये ऐसा है, मतलब मणिपुर का बंदा है, ठीक है, मतलब एक बोतल दारू ऐसे ऐसे पी जाता है। अभी ये वीडियो इसलिए नहीं दिखा सकता, नहीं तो दिखा देता। मैं भी दिखा थोड़ा मनी ये वाला तो दारू है, ठीक है। हो गया अभी नशा आ रहा है भाई। नशा में कुछ वो बोलो पानी पीने का बात जो ना मणिपुर में भाषा में थोड़ा सा मतलब बैड लैंग्वेज बोल दो, इधर का लोग जो नहीं समझेगा। बैड लैंग्वेज में कैसे बोलूं, वो वायरल होगा तो पता नहीं चलेगा। तेरे बांग्ला কথা বলো, বাংলা তোমার টার্গেট হবো এবার না হবো মানে ডাইরেক্ট না হবো। বলো তুমি খান কি কি খান তুমি? সুদিবি নাকি? What did I like you? আমি তো কি করেছে ভাই তুমি কি খান কি? নাই হ্যাঁ না আমার খান না नहीं তুমি खाना কি है। তাহলে क्या তুমি কি? क्या दाल? लौड़ा का दाल। তো আমাদের ফাইনালি বাজেট মিটিংয়ে সব কাজকর্ম শেষ, এখন বাড়ি যাওয়ার পালা। সবার সাথে লাস্ট এখন কেমন দেখা করে নিতে এসেছি। ভালো থাকো, চলো আবার বাই দেখা বাই, হবে, আসছে 3 মাস পর দেখা হচ্ছে আবার কলকাতায় দেখা হবে। এ মান্নাদা শোনা কিছু বলো, তোমার সাথে পরে দেখা হবে। আমি বলবো কিছু, হ্যাঁ যারাই দেখবে আমি দেখবো। কি সবাই ভালো থাকো। বৌদির কাছে জেনে বলবো নাকি? না না, বৌদিও যেটা বলবো কেন, সবাই ভালো থাকো, সবাই যে আশীর্বাদ করে এবার 100% হয় আমার। দেখা যাক আশীর্বাদে 100% হয় কিনা এবার। আমার বন্ধু কলিগ সব একসাথে। চলো দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোয়ার্টার মিটিংয়ে।